Pangasinan, La Union Expressway. Hello. Hello. Hi. Ayan guys. Hi. Ah. Without you. Papunta kami ng Baguio. Hi guys. Papunta kami ng Baguio City. Oh, Kuya Dimit. Kuya, mag-hi ka kuya. Hello. Ayan si Kuya Dimit. Continue for 71 kilometers. Ayan si Ryan. Ayan si Ryan. Oh, ayan si Kuya. Kita ka na sa ano? Vlog. Kita ka na niya. First time namin sa Baguio guys. First time namin. Versus non-conditioning shampoo. Nandito pa lang kami sa Pampanga.